Hey yo. Hello. Teman-teman, balik lagi di channel yang semoga jadi kesayangan kita semua. Sip. Daripada bingung ya kan, mendingan kita Teriakin teriakin aja. Time for a rematch. Hari ini kita ngapain nggak? Hari itu kita mau bahas biasa Siapa? Hololive, Oke, boleh, ya boleh. kan? Kenapa kita bahas si member ini? Karena ya seminggu yang laluan ya dari kita Syuting. record ini, itu dia ngeluarin major album. Dia teken kontrak kalau nggak salah sama Universal Japan. Hololive member punya album. Dan kontraknya ya biasanya kan kalau album indie gitu kan, albumnya sama Hmm. Hololive aja. Hmm. Kalau dia enggak, dia major album. Sama Universal. Satu-satunya VTuber yang teken kontrak sama Universal, sama Mantap apa ya. istilahnya sama major label. Bayang pun. Ini Hololive mana nih? Mau tahu siapa? Coba. Gak jadi kita. Kontennya biar sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton. Dah. jadi kita kali ini bahas Siapa? Kelly Mori. Oh, nggak tahu gua. Gila. Dari namanya itu dia Hololive IN. Calliope Mori, The Reaper. Dia tuh Reaper Shinigami. Lore-nya. Iya. Lore-nya itu Shinigami. Dia seorang Reaper as a rapper. Oh, dia nyanyinya rapper. Rapper. Bukan nyanyi. Rapper Bukan. dia. The Reaper is a rapper, bro. Itu Tofu ay. Dia debut kapan nih, Kak? Ampun. Dia debut 19 September 2020. 19 Desember. 12 September. Oh, 12 September. 12 September 2020. Udah tahun Dia lalu udah ya. 2 tahunan ya. Dan udah punya album Universal lagi ini. Albumnya 2. Yang first albumnya itu ya album indinya dia. Emang punya Hololive. Dia punya dia sendiri pribadi. Mm-mm. Dan di tahun ini Hmm. dia major kontrak sama Universal. Hebat ya. Gila, VTuber pertama Dari Hololive lagi. dari Hololive. Dan subscriber dia udah 2.400.000-an gitu. Dia tuh dari Hololive tuh nomor 2 paling banyak subscriber. Dia nge-rapnya apa, bahasa Inggris? bahasa Inggris, bahasa Jepang. Hebat. Bahkan terakhir itu sekitar seminggu ya, 4-5 harian gitulah. Dia Zutomayo itu Apa adalah itu? salah satu artis atau musisi yang lumayan, udah bukan lumayan sih ya, yang Cukup suka-suka ya? di Jepangan, J-pop udah pasti tahu Zutomayo lah. Dan dia featuring Dia. Calliope Mori. Apa sih nama panjangnya? Calliope Mori. Dipanggilnya apa Mori? Kelly Calliope. harusnya Mori, tapi cuman- jadi Calliope. Lebih asik, dan Mori kayak terlalu Cibun. jadi kayak Kogoro Mori gitu. Kayak detektif gitu kan. Jadi sebenarnya di sini gua agak ini ya, agak akan mengorbankan AdSense. konten ini ya, AdSense ini konten ini, karena kita bakal sedikit nge-react gitu, Iya. potongan-potongan lagunya dia Mau aja gimana lah lagi kan? gitu. Calliope Mori kan belum pernah denger ya gue. Nah, belum pernah denger. Pernah sih kita ngeliat klipnya kalau nggak salah lagi ngomongin Laplace waktu itu. Dia yang lagi Laplace. main phone game itu pakai bahasa Inggris. Mungkin yang mana sih? Yang itu yang kalau misalnya ini kata bersambung. Asik, Oh, kata iya, bersambung. iya. Nah, yang itu. Nah, itu ada Calliope Mori-nya. Calliope Mori ini, Kelly. Kelly ini, dia kan apa ya? Sekarang ini agak dilanda Apa? Musibah. hater. Gara-gara Entah ya, kalau menurut gue sih kayak nggak berdasar lah gitu ya. Tuh, dia tuh di Twitter banyak nge-hate dia gara-gara ini sedikit sebelum kita ke klip gitu kan. sedikit Ini trivia ya. gitu. Akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget dapet hate gara-gara dulu ceritanya nih. Seonggok dia sebelum jadi ini, dia banyak ngomong Sebelum masuk ke Hololive. ya kayaknya ya kayak gitu, apa argumen orang-orang Twitter. Kayak apa, ngomongin hate itu karena kayaknya sih sebelum dia jadi Hololive. jadi Calliope Mori gitu, ada ucapan dia yang nyebutin dia nggak suka budaya VTuber. Tapi selang beberapa lama akhirnya dia jadi VTuber. Orang-orang kayak hipokrit. Apa sih namanya kalau bahasa Sundanya? Ya apa ya? Peobok gak? Yoi. Apa? Di ini Poyok, di Lebok. Lebok. Ya kayak gitu akhirnya. Tapi menurut gue ya, kalau dari pandangan gue pribadi, itu tuh kayak gua ngeliat VTuber yang indie.
nggak semua gitu, tapi VTuber indie yang belum debut sebagai streamer, tapi kayak punya role di Twitter gitu, kayak role play istilahnya gitu di Twitter. Kan ada banyak VTuber yang cuma di Twitter doang tuh. Mungkin itu yang diomongin Kelly. Dia nggak suka kayak VTuber yang indie itu gitu, istilahnya kayak terlalu idealis, terus kayak orang nggak boleh begini, VTuber nggak boleh gini, nggak boleh begitu, terlalu gitu. strict gitu ya. Jadi si Kelly itu kayak gua nggak suka nih budayanya, mungkin ke situ ya, bukan konteks omongan dia bukan secara bukan general VTuber ya, tapi VTuber yang agency atau yang gitu, kayak misalnya bukan ngomongin Hololive gitu atau apa gitu, atau di Sanji, nggak gitu kontennya. Kalau menurut gua ya konteksnya bukan kayak gitu. Jadi dan setahu gua ya bahkan dia kayak ke senpai-senpainya gitu ya, ke seniornya di Hololive gitu, dia baik gitu, biasa aja gitu, biasa aja. Cuma emang gaya ngomongnya kan dia kan orang Amerika, orang Texas gitu kan, jadi bahasanya itu emang tengil aja kali. Texas men, redneck. Nah redneck tuh orang-orang kayak gitu kan, kayak yang gimana sih? Ya ibaratnya kayak kalau di kita orang mana sih, kayak orang Medan gitu. Orang Medan kan orangnya baik, tapi cara ngomongnya tuh kadang suka ceplas-ceplos ya. Terus nada ngomongnya tinggi kayak gimana, kayak gitu-gitu aja boy. Bedanya kalau ini Mori tuh emang kan orang Amerika kan ngomongnya kayak ya what's up man, kayak gitu-gitu yang tengil dikit gitu. Ya ciri khas lah. Ya, dan hate-nya itu banyak juga yang ini yang yang kayak ngomongin kalau dia tuh Hololive tuh cuma batu pijakan dia gitu untuk melancarkan karir musik dia. Karena banyak yang menganggap Mori itu kayak musisi gagal, musisi in real life yang gagal, akhirnya dia nyari platform baru buat naikin musik dia. Ini sedikitin aja ya, gue bukan sekedar ini, jadi dia cuma sekedar nggak terlalu peduli sebenarnya. Iya, sebenarnya gue nggak perlu peduli, yang penting gue punya platform baru buat musik gue, kayak itu. Dan gue pribadi gue nggak peduli hal itu, bodoh amat si Kelly punya urusan apa, tapi gue sangat suka Kelly karena dia hard worker man. Sekalipun lo punya platform baru, kalau lo nggak kerja keras sulit. Dan dia emang punya bakat nge-rap yang baik itu. Jadi menurut gue layak. Soalnya kan tiap member Hololive pasti punya motif sendiri-sendiri. Iya dong. Kayak siapa ya mah yang dulu dia nggak suka sama, bukan nggak suka. Ini Subaru ya. Subaru kan nggak ngerti dunia internet. Iya, kan. Dia kan motifnya gitu. Cuma nyari duit ya kan. Iya, karena emang rumahnya kebakaran itu kan. Tapi kan dia all out. Iya, itu dia kan. Gitu aja. Soal motifnya mah. Ujung-ujungnya apa sih Min? Duit juga. Iya. Kecuali mungkin awalnya Pekora. Kalau Pekora kan emang dari awal sebelum Hololive kan emang si itu hanya kebetulan kan, aja ya. Dan streamer kayak hobi, makanya Pekora setiap hari nge-stream tuh karena bukan sekedar cuan aja gitu. Ya kalau passion dia. Kalau cuan mah atau siapa sih nggak mau boy gitu. Kita aja nih yang kecil begini harapannya apa ya? Harapan AdSense gitu. Ya kayak itu kayak lah orang gila mana main game sebelahnya. Nah iya kan. Kecuali lu punya passion di situ ya kan. Kayak lah kalau nggak punya fashion buat grinding, udahan men. Udah stres gila lo. Iya lo, istilahnya cuan tuh apa cuma motivasi sampingan gitu. Bagi kayak lah bagi itu emang. Iya, kayak motivasi sampingan gitu kan. Yang lain-lain belum tentu gitu kan. Ujung-ujungnya kayak Subaru juga malah jadi passion kan, jadi sebuah dorongan gitu buat nge-stream awalnya yang cuma ada kesempatan sikat aja walaupun gua ngerti gitu kan. Nah, kali-kali Yopi kalau menurut gua ya wajar sih. Iya sih, kalau gue sih bukannya ngebela Kelly, tapi emang kadang-kadang motif mah tiap orang beda-beda. Mending kan hasilnya sama prosesnya tuh dia dedikasinya bagus gitu kan. Dan akhirnya juga ujung-ujungnya toh kalau misalnya dia untalented gitu, nggak bertalent, ya nggak mungkin juga Universal mau tekan kotak dong. Kelly sama gitu VTuber lain, apa namanya subscribernya banyak. Kelly berapa? Ya Kelly itu istilahnya jatuhnya ya kalau secara general ya, dia tuh nomor 3 lah. Berarti nomor 1 itu kan Gargura, nomor 2 itu Gizuna Ai, nomor 3-nya itu berarti Kelly. Nah itu dia kan, memang udah bagus gitu kata si dan udah punya pasarnya gitu. Kalau menurut gue Universal juga mandang. Masa mau taruhin jutaan dolar buat satu VTuber yang ece kan nggak mungkin juga. Bahkan kan ini yang kemarin kan album baru kan yang judulnya Cinderella. Cinderella itu bukan pakai C, tapi pakai SIN, Cinderella, karena kan dia kan synchronize gitu apa gimana? Sin ini Sindosa. SIN, Cinderella gitu. Jadi Cinderella tapi berdosa gitu. Nah itu nama albumnya ya. Jadi dia kan karena emang Shinigami dan rapper kan biasanya kayak agak-agak edgy gitu kan. Judul-judulnya dia banyak kan kayak gitu. Bahkan ya pas dia lagi debut aja
debut kan 12 September kan, 12 September 2020. Dia pas hari debutnya tuh dia juga ngeluarin single yang judulnya Shitsurei Shimasga RIP, Rest in Peace. Jadi di lagunya tuh ada Shitsurei Shimasga Shinde Kudasai, mati aja loh gitu istilahnya. Kayak gitu dia. Maksud gue ya udah kelihatan kan si Kelly itu bakal fokus ke musik. Iya. Karena nggak apa-apa. Ya wajar dong nunjukin talent dia sebagai rapper gitu. Ya wajar lah nunjukin kemampuannya. Terus ya, masa kita bisa ngomel-ngomel ke Kayla, lu jangan main game dulu dong. Nah ya kan gitu. Kayla stop grinding gitu kan nggak mungkin. Sing a song. Lu iya. Joget kalau nggak nyuruh siapa yang kita jago joget Laplas. Lu jangan joget-joget mulu. Jangan joget-joget lah, yang serius. Kok aneh gitu kan, masalah gitu menghalangi talent. Dan sekalipun Kelly nganggap itu apa Hololive itu batu pijakan dia, yaitu pilihan dia. Iya. Dan dia pun untuk ngelakuin itu kan ada effort. Kalau menurutku wajar sih. Wajar lah lu nunjukin kemampuan lo yang terbaik gitu istilahnya, dan akhirnya ada balasannya gitu, ada timpal balik dari pihak-pihak yang terkait sama musik gitu, kayak Universal misalnya naikin kontrak gitu. Gue wajar lah. Ya sih nggak apa-apa sih. Bahkan yang terakhir yang bikin gue sebel adalah berita si haters. Jadi di lagu Cinderella itu kan ada collaborationnya gitu sama musisi-musisi lain kan, yang bikin lagunya kayak gitu, yang bikin musiknya. Ada satu kolaboratornya dia di albumnya yang Cinderella ini namanya Umru. Dia tuh kayak di DM atau di tweet sama hatersnya Kelly, ngomong kalau Kelly itu pernah berkata rasis atau apa gitu. Gue nggak tahu konteksnya kemana sih omongan si Twitter itu. Tapi si Umrunya langsung bikin kayak Twitter gitu. Bikin thread. Ya bikin tweet gitu. Dia ngomong kalau gue nggak tahu kalau artis yang gue kolaborasi pernah ngomong kayak gitu, dan gue cuma emang dibikin kayak -1-nya lagu buat Universal gitu, dan gua nggak tahu si artisnya kayak gimana gitu. Jadi gua nggak akan mempromot lagi gitu kan. Iya, masa matiin karir orang gara-gara masa lalu, gara-gara sekalipun kalau menurut gue sih konteksnya nggak ada rasis-rasisan gitu. Gue pribadi gue nggak nemuin Kelly pernah racist gitu, nggak pernah nemuin. Gue makanya gue sampai ini kan si Umru itu ngomong tweet gitu kan, jadi seolah-olah kayak mengendorse si hate itu sendiri. Jadi kayak mengvalidasi kalau si Kelly pernah ngomong kayak gitu. Jadi kan kasihan gitu. Iya. Sekalipun apapun motivasinya Kelly gitu, tapi ya nggak seharusnya ada hate yang nggak penting kayak gitu. Jadi orang ya emang, jadi si Kelly itu kalau menurut gue kayak suffering from sukses. Ya wajar sih ya, orang udah sukses tuh ada aja ininya haters. Iya, yang kendala-kendala kayak gitu ada aja. Pengen bahas Kelly ya sekalian pengen ngebahas masalah ini nih, karena seminggu terakhir ini banyak orang yang ngomongin di Twitter gitu kan. Bahkan ada kayak misalnya di YouTuber itu ada yang kayak Hero Hey nama ininya, nama channelnya gitu, suka ngomongin VTuber juga. Terus ada beberapa juga kayak ngomong kayak siapa ya, gue lupa nama channelnya, dia ngomongnya itu juga Kelly kenapa banyak hate banget gitu. Teriak juga ngomongin nggak teriak. Nah ini teriak juga gitu, ini cukup besar juga ngomongin Kelly juga kenapa hate itu. Ini ya sebenarnya sekalian aja gitu, karena kemarin kan momennya tepat gitu, dia ngeluarin major album. Terus banyak juga hate yang ini, jadi gue agak tergelitik gitu, pengen nunjukin Kelly itu nggak segitunya gitu kan ini masih putih bersih ini, kertas putih bersih belum tahu apa-apa gitu tentang Kelly. Jadi gue bukan ngejelekin, ngomongin yang lagi diomongin sama orang gitu. Jadi gue nunjukin ini gue kayak sebagai counter attack gitu buat orang-orang gitu ya, nggak sebegitu jeleknya gitu. Jadi ya klip pertama ini apa ini agak random gitu, ini potongan klip experience Calliope aja ya, sedikit. Ini agak lama emang, agak lama klip lama lah istilahnya. Coba biar ini aja, biar ada gambaran gimana istilahnya suara dia, cara ngomongnya dia kayak gitu. Dan ini nama channelnya Servito. Terima kasih klipnya kita jadikan sebuah react. Ini karakternya Calliope. Apa sih tadi lore-nya? Shinigami. Reaper. Hello. And from there we will begin. Here we go.
Bukan pakai Scythe skate going gitu. boing boing? Not at all. My scythe is very, very, very hard, very rigid, and very long. Iya. Very Hard. long. Can we do something else real quick? Oh, did you check out my fire track? Yeah, boy. You checked it. Yes. Yay! What did you think? High spec. Very good. High spec. Wow. Very good. Si I Gora was lucu kind of sih. hoping. Iya. I was almost hoping that you would say, Wajar dia punya "Yeah, it was F-wording terrible." subscriber I hated 4 it. juta. It's the worst thing I'd ever heard in my entire life. Why would I say that? 'Cause it'd be funny. It'd be a plot twist. Wait. Okay. Main apa I ini? think we gotta go a little bit further away. Oh, my flashlight. Ini Oh Plasmo. ini ya, Plasmo ya. Iya. Uh-oh, Gura found. Pas banget lagi. Oh si Gora tuh ada ekornya ya. Iya. Mau minum. Yeah, everything's bad. Everything that could be bad that could be happen could Tapi be emang bad. cocok ya suara What dia sama happened karakternya could be. pas ya. Iya. Kayak dewasa gitu ya. Iya. Sasuga. Mana dia? Oh itu. Dan dia bisa bahasa Jepang Am I juga. ready to dress out? Yeah, I'm a Tyrannosaurus. I'm a dinosaur. Cool. I want to be a nurse Ooh. because it's the opposite of what I am, right? Dan dia tuh This one. matanya suka darting gitu pasti kayak afraid if I kemana-mana gitu. Karena dia Yeah. monitornya banyak. With good reason. That's With bad very news. good reason. Bagus emang dia Avatar. Dia matanya bagus ya, Discord. ininya. Ekspresif ya. Discord came to my Lebih chat. daripada Oh my god. mulutnya kayak kurang. Discord, come to my chat. Iya gerakan mulutnya kecil. Kalau yang bagus tuh Come mulut, say kalau hello menurut to gua my pekora deadbeats, tuh bagus. Discord. What do we have next, you may ask? Why, it would have to be Cash Money, Reaper Donkey cover, art by Sadue. Check it out! Isn't it cool? どこ見てんだよ。 Siapa ini? Botan. Fubuki Fubuki. どこ見てんだ。 Apa dia bilang apa nih? ngeliatin apa lu? どこ見てんだよ。 Ngeliatin apa lu kayak gitu. Thank you so much. I'm gonna try and be more confident with my games. I'm gonna try. I'll do my best. FPS, look out. I'm gonna be good eventually, someday, maybe, possibly, once I get enough time to Ada actually practice. ini I don't know. gak? We'll see. YouTuber TikToker itu namanya Jayus, tau gak lu? Thanks, Well, I'm Nggak tahu. naked right now, so I'm gonna go back to bed. Kayak gini Okay, suaranya. cool. Enjoy being naked and go back to bed and have a great sleep. Walaupun emang nggak Thank you. unik-unik I'm banget watching ya your stream gitu in suaranya, bed. tapi emang enak didengar. Thanks, gitu. okay. Kayak penyiar radio. All right, love you, dude. Thanks for calling. Bye bye. Apa mata dia tekan kemana-mana Bye, gitu. Watson. See ya. What do you do when your friend tells you that they're watching your stream naked in bed? I'm sure that it's a sleeping choice. I Iya, think dia that lebih Watson said a ekspresif long time ago, matanya. right? That Watson Watson Tuh, doesn't like to sleep in tuh, clothes, tuh, tuh. right? Which I understand. There are some really hot nights. Berarti kan You know, sometimes you teknologinya, throw off eye the shirt trackingnya gila-gilaan and then you kan. take off the pants and it's just the underwear, and then even that sometimes is too hot or real itchy, so you throw it off. Oke. Anyway, do a loud guh? Well, okay, because you asked so nicely and it's a special occasion. Sure. Here we go. Ke? Mau ngapain? Ngomong enggak. Itu terkenal sama itu kayak jadi meme gitu. Ge. Enggak. Oh itu. No, it didn't work! Gah! Gah, 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 gah. Amerika banget ya logatnya. Yeah, that'll do it. That'll make up for it. Tuh. Oh, ini lagu-lagunya nih ya. Wah, kebenaran sekali nih. Nah, ini lagu pertama dia. Oh ini yang itu ya. Iya.
ya. Itu kan tadi disebut Deadbeats kan. Deadbeats itu nama fansnya dia. Fansnya disebutnya Deadbeats. Enough to exterminate you. We'll dance anyway, cause it's human nature. Lock it down. So when you bitches need me, by your side with the red wine, I'll make them wish they never lived at all. I'll fuck them up, Gucci. Just leave it all to us, cause in the end, beyond another level when the dust settles in, next you will see not a hell. We lock it down. So when you bitches need me, by your side with the red wine, I'll make them wish they never lived at all. I'll fuck them up, Gucci. Just leave it all to us, cause in the end, not a lot that opposers can't say it. Counterpoint the wise ass words of a sensei. Searching by city light, you'll never find me. Running through a cursed night. Do you have a death wish? Ini lagu-lagu di album pertama dia. Not look inside, it's complicated. Somehow I'm just a pigeon, but fried and I've grown to shut away the conversations of my highs and lows. You've been a man in me, I know. Cool as that's a bone of she said. Then you whine about it, get in line, the stage is crowded. I can now supply you with this tough love, good luck without it. Welcome to the mountaintop, where we make the bodies drop. Naughty boys and girls get chopped up into diamonds, open shop. Cop the decent crop of followers, all Iya those kan, wajar lah ya kan. the things are shame and raising they breath. I like easy for you to say a little bit. Terserah lo mau nge-hit atau kayak gimana ya, emang enak lagu-lagunya juga bang. Break over and over, I near expire. The million skeletons hit that subscribe for satire. And though this hell is 10 times hotter than the start, I inspired the god and death, the light of drawn my last breath and pieced out to retire. We make it down to the wire just to survive. Do they the lives or sell their souls, or those who dedicate their lives? I ask you, pick up the sword and swing into it. Is unbearable and wear your scars with dignity when raising something shareable. The strong, the safe, the terrible. Progress in these eyes, expect no less than or shaky when these deadbeats rise. Deadbeats swinging now, grab the scythe and show them how. Tuh, dengan itu March apa? Rodriguez. Trademarknya itu gah. Chris Noiros. My friend plays the recorder better. Hey, fuck your friend. Next question. Now, deadbeats. I know some of you are confused. Some of you don't understand why it is that I chose to give you this question. Why I chose to share it with the class. Now, deadbeats, look at the chat. Now, let me explain to you, deadbeats, why I chose this question to share with the class. The reason that I chose this question is because when I curse, when me Calliope Mori, I choose to curse on my stream. Recently I've chose to dial it back. Now some deadbeats don't understand why I've chosen to dial it back. They say, Callie, why have you chosen to stop saying the F word? And I try to explain to the deadbeats. I said, deadbeats, it's because children are watching. There are kids here. There are legit ass 10-year-olds watching my stream. Okay? We can't use the F word. Deadbeats say, that's not true. There are no kids here. They're all adults. We don't have any children watching these streams. Well, here I am, deadbeats, to show you here with this question right here to prove to you, without a shadow of doubt, that there are indeed children watching. Okay? Do you understand? And this isn't the only one. We've got more. It's not a question exactly, but it's proof. Okay? It's proof. There are children watching. Okay? Listen. Kasian banget ya, yang nulis ini ternyata om-om. Dianggap Now, do you believe? Now, do you believe me? Do you believe me, deadbeats, that there are children watching, okay? To send me this question, when if they truly didn't like me, they could just go away and do something else, alright? So now we know there are kids here. Point taken. Excellent, excellent. So now that we've got that out of the way. Sarka. Please stop now. You can't. It's this time now. Ini apa ini? Apa ini lagi apa sih? This Lagi doesn't work. stream itu lagu itu tuh My Dates Queens If I of wave All my hair enough, YouTube maybe I YouTuber. can cover it. It's not gonna work. Mangga. Oh. Itu judul Oh dia. gitu ya. My Deadbeats, Dates. don't look. Queen. Shield your eyes. Deadbeats, no. Deadbeats, no. The queen Is this of all true for you YouTuber. more? Listen. There's nothing like it. Ini apa? Yeah. Hode. Sing my praises in the digital world, but none of them know. Marry me, queen. You're stunning. With my wang. No! Wait! I didn't notice the cheeks! Bookwalker code!
kayak kocak juga perlu baca juga nih kayak ini emang kayak ini. Made it work. Ada aja ya nemuin. He's slapping, really slapping cheeks there. Is he slapping his cheek? Here's basically how my journey has gone with streaming games. So from the beginning, out the gate, despite having bought a quote kayak anime man gamer laptop, Giguk, ini Giguk kan. a so-called gamer laptop. Cringe down my spine. Right? Yeah. That's what they call it, right? When you stroll into the store and you're like, I need something kind of high spec for what I want to do, right? You walk in there like, let me show you, and they take you over. Nggak. Kenapa pada benci banget sama laptop gaming? Biasa aja, gue pakai kayak gaming, tersinggung gue. Exactly. Well, I needed something that would suit my needs for animating, for doing my animation freelance. Right. So I, told them what I needed, and they said, "Well, how about this gaming laptop?" And I said, "I kind of like games. I kind of like games. That's how they get you. Okay, well, I'll get this gaming gamer laptop. girl, right? Yeah, and I can play games on it, and I can animate. So I buy it." And then I realized, I can kind of play games on it at like a medium quality, but can I stream them? Oh fuck. Ini mereka pas syuting kayak I cannot do that. And I realized very quickly that wasn't going to work, especially for this line of work. Pura-pura. Right? So before that, I was just using, I guess, what is a game capture device monitor that I read to my television screen, and then I read it into the laptop, and it's able to capture it perfectly fine than what I'm playing on my console, because obviously if I'm using a console ini ya mati ya. Entah kenapa. For this line of work, right? Yeah. So before that, I was just using, I guess, what is a game capture device that I route to my television screen, and then I read it into the laptop, and it's able to capture it perfectly fine than what I'm playing on my console, because obviously if I'm using a console, it's not as much of a problem on my computer while I'm trying to stream, etc. But I recently, to fix that, because of course playing Doom on PS4 has been something else. I tell you what, with PS4 it's just been something else. Emang susah sih. I decided, we try and get like a new PC, and I received one. I was very fortunate, and so I set it up. And then I realized, okay, great, I can play PC games. And then I set it up, and I realized, my apartment is so small, I actually don't have any space for the mouse or the keyboard. My mouse setup, my mouse is currently sitting on top of the what is it? The tower, the rectangle, the powerful rectangle. That is, I guess, the computer. CPU. Yeah, so my mouse is on top of it. My mouse is on top of it, and I move it about 2 inches, and then I have to pick it up and put it back, and then move it another 2 inches to try and get to where I need to go. What? The mouse to where I need it to go across 4 monitors, right? Imagine just a crouched goblin sitting on the floor, with a chair on the floor, a desk on the floor, surrounded by 4 monitors, with my mouse on top of the tower that is my computer. Ini siapa yang ilustrasiin? Trippernya kayaknya. Size you got right now is not big enough. Well, unfortunately, when I try to put the mouse somewhere else, but then I realize, my bed is there. There's no room for anything in my room. Well, the good news is though, I've already mentioned this before on stream. I'm moving. Hell yeah. So now the new place is much bigger. New desk, new setup. I'm finally Tapi going to be able to tetap play PC di itu games. lagi. You can finally get your gamer chair, like a true gamer girl. Yes, a true gamer. I was about to say, like, the Sims are probably hearing this being like, don't worry, Queen, we got you. We got you. Need a new apartment? Well, we'll get that for you, Desk fund. You accept card? Oh my gosh. Yeah. Open super chat. Here comes the rainbow. It's raining down. Iya emang asik Emang bagus ya suara dia. Iya, cocok sama karakternya, dan lagu-lagunya tadi kan emang cakep, woy, berkualitas, dan ya apa ya, mungkin banyak haters kayak ngerasa yang ya kayak gini misalnya, yang dia terlalu collab kemana-mana, ini kayak trust taste gitu kan, agak unik gitu untuk seorang VTuber dari Hololive yang istilahnya collab sama trust taste ini kan. Trust taste ini kan kayak istilahnya apa ya, VTuber mainstream yang dijangkau sama semua orang gitu kan. Sedangkan Hololive tuh apa ya, VTuber itu sendiri kayak orang-orang tuh yang suka VTuber kayak ngerasa VTuber tuh harus eksklusif atau kayak gimana, dan ya menurut gue sih
kebanyakan mungkin hatersnya yang suka VTuber tapi nggak suka karismanya si Kelly gitu, kayak nggak nerima VTuber tuh nggak gini budayanya, nggak gini culture-nya, nggak gini lu collab-collabnya kayak gitu. Mungkin itu yang menimbulkan hate yang nggak jelas gitu. Tapi perbedaan konsep itu kayak gimana gitu aja sih. Dan ini ya sedikit bocoran nih si Kelly ini. Ini mah ini aja ya. Apa nih? Ya rahasia umum. Ya, rahasia umum lah. Ini aja. Public secret. Pasti tahu lah. Apa dadu iblis pasti tahu lah. Apa itu? Gua nggak akan nyebutin nama ininya jelasnya ya, pokoknya dadu iblis gitu. Nah, itu dia. Apa itu dadu iblis? Nah, itu ada streamer juga namanya dadu iblis. Itu dia. Gua nggak tahu. itu dia nanti gua akan tunjukin ini di belakang layar ya. Boleh. Nah, itu dia. Gitu. Jadi banyak karena kan udah jadi rahasia umum gitu ya si dadu iblis ini gitu. Jadi apa ya? Jadi orang-orang tuh kayak ngira si Calliope Mori ini emang ya itu dia mungkin dasar orang yang nge-hate buat Calliope itu apa jadi Hololive itu jadi batu pinjakannya Kelly gitu. Jadi ya itu kan setelah Kelly terkenal gitu nah si streamer dadu iblis ini jadi ikut naik. Ya emang itu dia juga gitu. Apa ya gua nggak akan nyebut itu wajar gitu buat orang nge-hate dia gitu. Maksud gua jadi ada base gitu buat orang nge-hate dia tuh gara-gara itu. Jadi apa ya, jadi ada ya namanya orang nge-hate mah kadang nggak perlu alasan apapun, udah hate mah hate aja gitu, udah benci aja gitu. Jadi kalau analisa gua ya sedikit gitu kayak ya itu dia sering stream di luar Kelly gitu, jadi si dadu iblis ini. Jadi orang-orang mikir lu udah punya nama gitu. Terus akhirnya lu kayak sedikit nge-reveal diri lo gitu istilahnya, jadi sebagai si dadu iblis ini. Jadi untuk naikkan traffic si dadu iblis ini menurut gue sih ya wajar gini. Karena kan kalau di Hololive sendiri kalau secara cuannya itu kan potongannya banyak ya, potongan sama YouTube, potongan perusahaan. Gitu. Kita kan dapat ya mungkin kalau secara telannya paling dapat sekitar 30%-an mungkin ya, 30% dari hasil semua kayak super chat atau apa gitu. Mungkin dari itu juga dia dari streamer pribadi, dari stream pribadinya, channel pribadinya dia mungkin ya kita sebagai kalau menurut gue sih nggak akan sebanyak hasil dari Hololive gitu. Tapi kan ya lumayan lah buat nambah jajan ya, wajar aja kan kita juga kan nggak tahu motif dia ada apa tuh dadu iblis itu. Bisa jadi kayak bentuk ekspresi dia yang lain, bisa jadi ya. Wadah yang disediain Hololive itu karena kan ada rulesnya gitu ya kan, nggak bisa nampung banyak, akhirnya dia butuh wadah lain buat ekspresi ya. Kan kita nggak tahu juga kan. Wajar aja. Dan walaupun kalau emang pun tujuannya buat duit ya nggak gimana ya. Kan ibaratnya itu kan side job kan. Emang kayak gini, kayak si Slipknot kan punya kayak side hustle gitu ya. Iya, punya band lain kan selain Slipknot, ada dia punya Stone Sour ya, nggak apa-apa sih walaupun ada band-band lain yang nggak suka satu band terlalu banyak band jadi pecah fokus gitu kan. Tapi kalau menurut gua ya nggak apa-apa, emang dia punya passion di lain ya. Menurut gua wajar aja, cuma itu dia mungkin itu bisa jadi base-nya orang jadi basisnya orang jadi nge-hate gitu. Alasannya gitu. Padahal menurut gue ya aneh aja alasan orang, terserah orang sih gitu. Kalau misalnya nggak suka part dia jadi IRL-nya jadi si dadu iblis ya nggak usah nonton streamnya dadu iblis, nonton aja Kelly-nya. Kalau gue pribadi gue orang yang bisa ngebedain itu gitu. Dia sebagai Demon Dice ya udah sebagai Demon Dice gitu. Dan kalau bisa udah sama Kelly, dia udah in karakter Kelly ya udah nonton Kelly. Misalnya kalau suka Calliope ya Calliope-nya aja gitu. Dan si Kelly juga sering ini collab beberapa kali sama Kobo nih. Ada beberapa Kelly sama Kobo. Iya. Ada interaksi Kelly dan Kobo nih ada. Ini pas lagi main ini ya. Apa Golfit ya, Golfit. Nama gamenya Golfit loh. What the fuck? How did you? Hold on. Kobo is winning once again. Oi. Hello, son. Yeah. Where? Oh, yes. Hello, Daddy. You waited for me. That's so sweet. Yeah, Dad teaches son to swear. Oh, I don't want to do that. Kobo is too pure. You're too pure for curse Kobo words. pure. Mbahmu. Yeah. I like cursing. You do? Okay, like what? What's your favorite curse word? Anjing lagi. Favorite? Anjing. Kan bener.
Anjing. What does that Yeah. mean? It's mean dog. Da. Dog. Da. Ino. Ino Desu. Ino Dog. des. Dog. I like it. Yeah. It's a Yeah. Inu. Dog. I see. Yeah. It's a Bitch. dog. Bitch. Yeah, I like that. Yeah, we say bitch. Okay. Very bitch. cool. Yeah, Si bitch. Kobo tahu nggak arti bitch Yeah, but sesungguhnya apa? it's a nice thing sometimes. It's a nice thing to say. Like, yeah, me and my bitches. You know? Me Don't with you- my bitches. Don't you Kelly ... me? Don't you do that? Karena kan Chat? bitch itu sendiri kan No. emang No. anjing Emang betina. anjing gitu. betina, Iya. iya. What? What did they I can't say? understand why. They said Callie ... which is like ... like Callie, and then there's a long silence. She's young. Jangan ajarin Kobo yang nggak bener-bener karena Kobo udah nggak bener. Iya. Okay, I can use curse word now. Yeah. I'm growing. I'm what Grow do up. you say? What do you call it? A dog. Dog. I am big people. People. Big people. Kenapa big people? Big apa sih? Apa sih? Dewasa. Adult. I'm an adult. Okay. Yeah, Goblok. I'm growing. Adult. Okay, you're a growing adult. I see. Yeah. You're growing. People. See, I knew it. Okay. Apaan Titan? Well, she can take care of herself. Bingo. Kenapa big people? Sama- Orang-orang dewasa, orang besar maksudnya. Iya, orang besar. Emang nggak salah sih kalau secara bahasa Indonesia nggak salah. Orang gede gitu. Udah gede. Udah gitu. gede, gue udah gede. Big people. Nah ini juga lucu nih. Jadi dia punya satu Yeah, satu segmen gitu. Kayak bukan segmen sih, lebih ke ya segmen ya sebutnya ya. Kayak Game apa gimana? program gitu, sebuah program. Dia bertiga tuh sama dia, Kelly, Iris sama B itu Hakos Bales nih, IN generasi 2. Apa bikin kayak podcast gitu, namanya Chatcast namanya. Dia Chatcast Edgy kan days kalau where salah. bad music was all the rage. Nah ya Chatcast namanya. Nah ini bertiga mereka, Iris, B sama Kelly. Yeah, the edgy days where bad music was all the rage. Oh yeah, all the shit that we got for Iris liking sebelah bands like sana. My Chemical Romance, yang- Fall Out Boy, Panic at the yang- Disco. yang I tikus ini. remember. Yang tikus apa? Yang tikus si B. Bro, Nah ini Boy lucu nih, Panic. dia ngomongin musik Yeah, the kan. edgy days where bad music was all the rage. Oh yeah, all the shit that we got for liking bands like My Chemical Romance, Fall Out Boy, Panic at the Disco. I remember, Zaman muda. Single My Chemical Romance song. bro. I don't know a Nggak single tahu. romance. I know. I don't remember My Chemical Romance either. What the fuck? Masa iya? I don't remember. All right, I'm just gonna let a that one zoomer. slide. I'm gonna let it slide. It doesn't matter. I mean, I feel like even if you memed on My Chemical Romance or you hated them, you at least knew one fucking song from that. Welcome to the Black Parade. When I was a young boy. my Nggak tahu, gue udah nggak tahu. Nggak took- tahu. What the fuck took me into the city? Okay, how about the rock and roll part? Carry on, and I will carry on. And though Helena, you're Helena. cynical, believe me, your memory will carry on. Oh my fucking god! Emosi. Nggak tahu bercanda atau kayak beneran deh. I knew not know you. that. I thought I knew you guys. That's fine. Emang Alright, umurnya berapa mereka? how about Helena? Nah, so Helena. long and good night. So long and good night. Or how about I'm not okay? I'm not okay. Okay, teenagers scare the living shit out of me. They could care less. In someone will bleed. Oh my god, I'm gonna fucking leave this entire room. I can't believe you don't know teenagers. I don't know this one. I don't remember the theme. Like, I know, I still understand why Bae wouldn't know because, you know, Bae is a baby, but I don't know why I feel don't like know this. I didn't even know who MCR was when I heard teenagers on the radio. I think I was too busy just watching the really weird MVs from Panic at the Disco back then. Oh, okay, we can. Oh. Okay, fine. I'm willing Okay, to okay. align on the Panic at the Disco, Disco. the Panic at the Disco thread right here. Okay. Gue dengernya dulu it's tuh fine. I need Panic at the fauna. Disco. Oh Good. my Nggak tahu dia, nggak tahu Panic at the Disco. This game with me. Apalagi Good Charlotte kali nggak tahu Aduh. juga.
Pendek Disco yang mainstream aja. Jangan nggak tahu Blink lagi. What did you find? No, just hearing kayak si Bae B emang say that. muda banget ya di umur 21 kali ya. What? I may know a song by them, but I don't know who they are. Does that make it? Oh, Indonesia Inggris bukan? Inggris. Si B ini orang Australia kalau nggak salah. The Mime MV? Do you know the Mime MV? Oh, I'm gonna send you the Mime MV. Yes, send her the Mime MV. Bill Godwin We need will to talk. educate her. We need to educate this kid. Yang mana lagu itu yang mana sih? If you want to introduce her to Panic, need to Bill educate this kid. Oh The yeah. Mime MV. If you want to introduce her to Panic at the Disco, you send her the Mime These MV. standard motels on the Yang itu bukan. corner of 4th and Fremont Street. I forgot the lyrics. Bengong aja sih. Nganga aja. Here we go. I'm scared. Ini kalau menurut gue sih emang si B ini masih muda dan tahu gue sih semuda apapun kayaknya nggak mungkin nggak pernah denger lagu-lagu MCR sih. Aneh juga sih sebenarnya. Kayak orang nggak pernah denger lagu Queen gitu. Nah itu dia. Saya nggak tahu lagu Queen. Sekalipun mungkin nggak tahu nama bandnya atau apa, tapi kan udah pasti pernah denger lagunya gitu. Selintingan udah pasti tahu lah. We Are The Champion, orang nggak pernah denger We Are The Champion. Iya kan. Kayak gitu palingan. Itu dia. Sebenarnya kita pengen ngomongin album dia yang baru karena album yang baru kan emang major album kan, agak ngeri juga kalau kita harus nge-react lagu-lagu yang baru gitu agak gimana ya. Mungkin di lain kesempatan aja gak? Ya mungkin kita akan bikin satu video sendiri nge-react satu lagu gitu. Kalau yang major label, kalau yang si Kelly pernah ngomong juga sih, lu mau nge-react lagu gua yang single pertama tuh kan banyak banget tuh, ada yang sama Gargura juga, yang Q judulnya. Nah ini juga kata dia cuma ya kalau mau ngeriak yang kata dia mau denger apa ngeriak lagu dia yang major album ini aja hati-hati aja. Dia tahu sendiri kan. Apa pulangnya dijegat. Suka ada ini ada kletih. Dengerinnya di mana anjir. Ya kayak gitu-gitu. Sebenarnya banyak sih. Ya itu dia Kelly mah emang kalau menurut gue sih fokusnya lebih ke musik sih dan it's alright gitu gak apa-apa. It's alright dan emang dia punya talent di situ. Lo dengernya tadi kan ada lagu-lagu potongan-potongan lagunya kan dan emang dia punya kemampuan di situ. Iya emang punya kemampuan dan nge-rapnya juga nggak nanggung. Lagunya enak-enak. Rhyme-nya juga bagus. Iya itu dia. Sebenarnya buat apa sih lu apa ngehit kayak gitu dan itu punya talent di situ ya. Ya nggak apa-apa. Wajar kalau dipergunakan gitu. Kalau dia nggak bisa talent di musik berarti Iris jangan nyanyi. Iya. mungkin karena Iris kan emang dari awal didapuk sebagai diva kan. Iya tapi kan sama aja kan. Iya konteksnya kan penyanyi. Iya gitu itu kan. dia kan maksud gua apa bedanya. Orang tuh suka lucu gitu. Kayaknya kalau nggak ngehit nggak kenyang gitu. Dia paling bahasan Calliope Mori ya yang tahu bagus gitu, yang belum tahu jadi tahu Calliope Mori dan lagu-lagunya bisa dicekin langsung. Kayak sih ya di platform musik udah pasti ada gitu kan, di YouTube Musik, di Spotify, yang lain-lain lagu-lagu dia udah ada. Kalau mau beli albumnya bisa gitu. Silakan kalau tertarik. Albumnya dia tuh yang paling baru enak-enak sih lagunya. Yang Cringe Fest, Cringe apa ya judulnya? Cringe apa sih judulnya? Oh nama lagu baru dia namanya Cringe apa gitu gue lupa. Nah itu enak juga itu. Nah bisa dicek di YouTube-nya langsung kali ya. Itu dia. Jadi itu dia paling ya bahasan kali ini cukup panjang. Jadi ya, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Seperti biasa SOP subscribe gitu kan, di like, di share. Kalau nggak suka boleh di dislike. Komen. Ada info-info lain yang kita tidak bahas di sini yang atau gua nggak tahu banyak. Yang gua nggak tahu juga banyak gitu. Trivia, fun fact silakan di komen, atau ada rekomendasi VTuber lainnya di luar Hololive boleh juga. Silakan. Jadi pokoknya terima kasih yang udah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.